adlaw sa aton tanan. Magururupot kita liwat bilang isa ka bugos nga pamilya, overseas fitnesses. Sa isa ka bapuslanon nga sugpo sang aton kinabuhi, ang dako nga pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ginaimbitahan ko ang tanan sa pagsunod sa aton adlaw Fem Retreat na may timang Eukaristimo. Alas 7:45 sang gabi, umpisa sa Oktubre 16 hasta Oktubre 22, 2023. Matapos ini alas 12:30 sang udto. Magkita-kita tanan kaupod si Father Eugenio Juanelo Lopez, OFM Cap, sa St. Mary Catholic Church, Dubai. Madamo gid nga salamat sa tanan.